नमस्कार दर्शक बंधु आज यह क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु चलित वर्ष मे मास 26 तारीख सोमवार दिन सावित्री व्रत पड़ुअछि। दर्शक बंधु आपण माने जानिछंती ज्येष्ठ मासर अमावास्या तिथि रे ही सावित्री व्रत पालन करा जाय थाए। सावित्री व्रतटी को प्रत्येक विवाहित महिला माने निज स्वामींकर दीर्घायु कामना करी सत्यवान एवं सावित्रींकर पूजा करिथांती। ता सहित लक्ष्मी नारायण एवं शिव पार्वतींकर मध्य पूजा करा जाय थाए। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि शिव पार्वती एवं लक्ष्मी नारायण को सत्यवान एवं सावित्री बोली माना जाय थाए। जहा द्वारा सावित्री व्रतटी को आपण माने पालन करिबा द्वारा स्वामी स्त्रींकर अतुट जीवन बहुत भाग्यशाली होई थाए। सेथिपई लक्ष्मी नारायणकर एका साथी रे पूजा करा जाय थाए। ता सहित शिव पार्वतींकर मध्य एका साथी रे पूजा करा जाय थाए। सेथिपई जेउ भी सधवा महिला अमावास्या दिन जुगल मूर्ति रे महादेव एवं पार्वती एवं लक्ष्मी नारायणकर पूजा करिथांती सेमानकर शंखा सिंदूर सबुदिन पई वज्र होई रही थाए। दर्शक बंधु वर्तमान प्रश्न उठुछि कौन आपण माने निज बाप घरु भार आणुचंती कि? जदि आपण माने भार आणुचंती तेबे सेही भार रे एपरि कौन आणुचंती जहा द्वारा आपणक स्वामींकर अमंगल होई थाए। जदि आपण माने सेही भार रे एही पांचटी जिनिस को निज बापंक घरु आणुथांती तेबे एही भिडियोटी आपण थरे मात्र निश्चय देखंतु जहा द्वारा आपण माने मध्य सावित्री व्रत पूर्वरु एही नियम को बुझिबा परे आपण सेही भूलटी को करिवे नाही। एवं दर्शक बंधु जदि आपणक पाखरे सावित्री व्रत पूर्वरु एही भिडियोटी पहुंची जाइछि तेबे आपण माने बहुत ध्यान सहकारे देखंतु एवं बहुत लोकंको शेयर मध्य करंतु जहा द्वारा आपण माने मध्य अन्य लोक माननको जणाई परिबे। ता सहित मु आपण माननको कहिबि जे सेही जिनिस को काहेकि बापंक घरु आनिबा पई मना करा जाइछि ता पछरे कौन सबु कारण रही एवं एहाको आनिबा द्वारा आमर कौन सबु अमंगल होई थाए। दर्शक बंधु मु आपण माननको भिडियोर आगरे बताइबि जे काहेकि बाप घरु एही सबु जिनिस को आनिबा पाप बोली माना जाई थाए। ता सहित मु आपण माननको कहिबि जे केउ जिनिस आनिबे एवं केउ जिनिस आनिबे नाही। एही भिडियोटी समस्तंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जो माने भी निज बापंक घरु भार आनी थांती यही भिडियोटी सेई मानंक पई। दर्शक बंधु यह पूर्वरु आपण मानंको अनुरोध भिडियो को गोटिए लाइक करंतु जहा द्वारा आमको मध्य आपण मानंक निमंते भिडियो प्रस्तुत करिबा पई मोटिवेशन मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने लाइक करिबा द्वारा आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही। सेथिपई आपण मानको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करि दियंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु प्रत्येक गाँव रे किंबा प्रत्येक घरे घरे सावित्री अमावास्या रे निजर भौणी किंबा निज झियो को भार दिया जाई थाए। एहा बहुत पुरातन कालरू चली आसुअछि। दर्शक बंधु प्रत्येक सधवा नारी माने निज बापंक घरु भार आनी सावित्री व्रत को पालन करिथांती। एहार विधि मध्य रहिछि जे बापंक घरु जेउ सबु भार आसीब सेही सबु भार रे ही झियटी सावित्री व्रत को पालन करिब। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिचंती जेतेबेले सत्यवानंकर जीवन संकट रे थिला सेतेबेले सावित्री निजर स्वामींकर जीवन को बंचाइबा पई अरण्यरू फलमूल संग्रह करी एवं भल वस्त्र परिधान करी स्वामींक निमंते पूजा करिथिले। एवं शास्त्र रे मध्य उल्लेख नाही जे बाप घरु भार आनी झियटी तार सावित्री व्रत को पालन करिब। द्वितीय कथाटी हैला कौन पाई बाप घरु भार आनी सावित्री व्रत पालन करिबा पाप बोली माना जाई थाए। दर्शक बंधु समस्तंकर तो आर्थिक परिस्थिति समान होई न थाए। सेथिपई जदि कौनसी बापटिए निजर झियो को भार देउथाए से बहुत कष्ट करी धन को अर्जन करुथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियो देखुचंती तेबे आपण माने गोटिए कथा चिंता करंतु जदि कौनसी बापटिए निज झियो को 5000 टंका देउछि सावित्री व्रत पालन करिबा पई तेबे जदि सेही बाप पाखरे दुईटी झियो रहिथिबो तेबे आकु 5000 एवं आउ जनको 5000 मने करंतु 10000 टंका तेबे सेही 10000 टंकाटी से केते कष्टरे अर्जन करिथिबे
जदि ସେହି 10,000 ଟଙ୍କାଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେହି ପଇସାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟିକି ଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ବି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଝିଅର ବାପ ଘରୁ ହିଁ ଭାର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ବାପଟି ନିଜର ଝାଳବୁହା ଧନକୁ ଯେପରି ସେହି ଝିଅଟିକୁ ଦେଇଥାଏ ସେ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଯେପରି ଝିଅଟିକୁ କେହି ଶାଶୁ ଘରେ ଦିପଦ କଥା ନ କୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସେହି ବୁଢ଼ା ବାପାଟି ସେହି 5,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିନଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ମନା କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ସେହି ଭାରକୁ ନ ଆଣିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ବହୁତ ସୁଖରେ ଚଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧନର ସମସ୍ୟା କେମିତି ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବାପଟିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିକରି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥାଏ ତେବେ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେମିତିକି ତାର ଝିଅଟି ଅସମ୍ମାନିତ ନ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ବି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକିରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ସେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କିଆ ଶାଢ଼ୀରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଚ୍ଚା ମନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା ଭୋଗକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆପଣ ସେତିକିରେ ହିଁ ପୂଜାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସହମତ ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ କିଣିକରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ କିଣିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କିମ୍ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଯେତିକି ବି ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ସବୁକୁ ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଶଙ୍ଖା କିମ୍ବା ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ବି ପ୍ରଥା ରହିଛି ବାପ ଘରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ଆଣି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋର ତ କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ପାଚିଲା ଫଳ, ଯାହାକି ପୂଜା କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଫଳମୂଳ ଆଣିବେ ନା ବାପ ଘରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଗହଣା କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀକୁ ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଣିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣମାନେ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିକରି ଆଉ 4,000 ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାପାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ 1,000 ଟଙ୍କା ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ସହକାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରାଇପାରିବେ।
आपण माने स्वामींकर उन्नति एवं दीर्घायु कामना पाई जो पूजा करुचंती ताहाकु आपण माने स्वच्छ मनरे एवं निष्ठार सहित भक्तिर सहित पूजा करने द्वारा लक्ष्मी नारायणकर आशीर्वाद मध्य आपणक स्वामींक उपरे सदासर्वदा रही थाए एवं बाकी सबू तो बाह्य जिनिस जहाँकि आपण माने निज खुशी पाई करि थांती। दर्शक बंधु आपण माने गोटे कथार ध्यान रखिबे आपण माने सावित्री व्रत दिन नाली रंगर शाढ़ी को परिधान करिवे केबे हेले कला रंगर किंबा संपूर्ण धला रंगर शाढ़ी को मध्य पिंधिबे नहीं। एही दिन आपण माने निज स्वामी सहित केबे हेले भी कली झगड़ा करंतु नहीं किंबा आपणक गुरुजन मानंकु असम्मान मध्य करंतु नहीं। आपण माने पवित्र सावित्री अमावास्या दिन एही दिनटी को बहुत भल भावरे अतिबाहित करंतु। दर्शक बंधु आपण मानक मनरे भी प्रश्न आसुथिबो जे गर्भवती महिला माने सावित्री व्रत को पालन करिवे कि नहीं। दर्शक बंधु सावित्री अमावास्या रे जो गर्भवती महिला माने थांती से माने किछि खाद्य को खाई करी सावित्री व्रतटी को पालन करि परिबे। दर्शक बंधु चलित वर्ष सावित्री अमावास्यार तिथिटी दिन 12टा पर पड़ाकू जाउछि आपण माने दिन 12टा पर ही पूजा करिवे। दर्शक बंधु एमिति भी जगह रही जो जगार महिला माने एकत्रित होई बरगछ मूलरे सावित्री व्रत को पालन करिथांती किंबा निज घरे शिलपुआ सहित मध्य हलदी द्वारा माँ लक्ष्मींकर आकृति आंकी सेठारे पूजा करिथांती। आपण जो जगार रहउचंती सेठारे किपरि पूजा करा जाउची ता कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखि दियंतु। तेबे दर्शक बंधु यह थिला सेही सबु जिनिस जहाकु आपण माने सावित्री अमावास्या दिन पालन करिबा द्वारा आपणक स्वामींकर ही उन्नति हेब। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानंकु वीडियोटी भल लगी थाए वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। आजि पई रहुछि नमस्कार।